हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम टू पॉपुलर ब्लॉग। तो आज चलतु वीडियोटी आरंभ करूँ। तो आशा करुँ आपण मैंने भल थे। तो आम ए बाहरी फ्रेंड आमर झियारी घरे महोत्सव हो। तो राखी बाहरी बाहरी सारे। तो ए जा खरा प्रबल हो 12टा 15-20 प्राय होगलान टाइम। चलतु आग को देखा झियारी घर पहुँची आप सागर कथा हो। आम पहुँची झियारी घर पाखे छुआ आगु पलि आसाला। चलतु आगे कीर्तन क्या हो देखा। चलन देखा आगे गाड़ी फाड़ी सब रखी लोक सब आसपटे सब गछ पच हाईवे पाखापाखि घरटा। यहाँ हूँ मंदिरटा सेठी पड़िया नाती देखिपारे आम ये सब तार मौज कर सी पूजा पूजा बिल काटी तो पूरा बेस्तर झाड़ बुड़ी पूरा उदा होगलान नहीं कुआटा ये आम भाणजी ये बड़े तो का हाय कर आम भणजा तो ताको खाली अदिली अच्छी एटी देखा तो रूम सारा बंधवास जाऊ आज देखा मांगू समस्त आज जाऊ देखा मिला एका संगे काम देखा तार गोटे काम देखुची जेटा किस जिनसटा जानी पाऊनी बर्तमान भी खिया दिया सरी चलते केत शरीर गोटा 3टा ना 4टा बेच नाच कीर्तन सागर नाच आर पटे मारा तार पट हाईवे
ତୋ ବାପା ପାଖରେ ଏଇଟା ଆମ ଚାରି ପୁଅ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଖିଆ ସରିଲା ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗରେ ସେଠି ଅଛି ପାଣି ପାଉଚ ଦିଆ ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବାଡ଼ା ହେଇଛି କେତେ ଆଉ ଶୀତଳ ପାଇଁ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଆହେଉଛି କାରଣ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଭାତ ବସିଛି ଚୁଲି କେତେ 4-5ଟା 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚୁଲି ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଗରମକୁ ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ବି ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି। थाली नागी କିଛି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ସେଇପାଇଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଖରା କମିନି ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 3:30-4ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ଖରା କେତେ ହେଇଛି